Zima nam se bliži kraju, a mi i dalje vršimo pripremu rasada za naše povrće. Budući da su temperature još uvijek dosta niske i u plasteniku ćemo uraditi jedan dodatno zaštićeni prostor u koji ćemo posijati sjeme paradajza i paprike. Pošto nam je plastenik još uvijek pun različitog zeljastog povrća, oslobodit ćemo dio na kojem nemamo biljaka. Zemljište ćemo prekopati i pripremiti takozvanu toplu leju. Topla leja je dosta praktičan način zagrijavanja tla, kao i biljaka u tlu pomoću stajnjaka. Po pravilu trebalo bi iskopati prostor u koji ćemo unijeti razne materije, tako da bi one prirodnom reakcijom proizvele toplotu i zagrijavale tlo iznad. Mi ćemo oko leje staviti daske i na taj način zatvoriti leju sa svih strana. Na samo tlo stavit ćemo sloj slame ili nešto slično. Uloga slame jeste da propušta višak vlage u donje dijelove leje. Na samu slamu ćemo dovesti veću količinu stajnjaka. Ovo se inače radi na većim prostorima, pa količina stajnjaka bude puno veća nego ćemo je mi staviti. Ali za naše potrebe 10 do 20 cm sloj stajnjaka će biti dovoljan. Pored stajnjaka može se koristiti i lišće. Od stajnjaka najveću toplotu stvara konjski, poslije njega ovčji pa goveđi stajnjak. Zbog velike koncentracije celuloze u slami i stajnjaku, oslobađanje topline traje duže vremena. Za pokretanje procesa sagorijevanja stajnjaka potrebna je voda. Koristiti ćemo prethodno zagrijanu vodu, a ona će aktivirati mikroorganizme koji će pokrenuti sam proces sagorijevanja. Sagorijevanje može trajati oko 2 mjeseca, pri čemu se stvaraju temperature od 40 do čak 70 stupnjeva Celzijusevih. Sloj stajnjaka treba pokriti tankim slojem kreča ili vapna da bi se spriječio rast gljivica i da bi se regulirala pH vrijednost. Kasnijim aktiviranjem našeg kreča oslobodit će se dodatna toplina koja će aktivirati mikroorganizme u stajnjaku. Na stajnjak ćemo nasuti sitni pijesak i pomiješati ga sa zemljom ili supstratom da bi poravnali površinu leje. Za ravnanje leje može se koristiti i obična zemlja, ali gledat ćemo da bude što sitnija da se što lakše poravna. Često će rasad proći kroz gornje slojeve supstrata, pa zbog toga trebamo ostaviti mogućnost da dohvati nešto hrane i vode u donjim slojevima same leje. Iz tog razloga i pijesak je dobro rješenje jer zadržava vlagu. Kada smo sve poravnali, leju ćemo zaliti vodom da u njoj ne ostane zraka.
Nakon toga postavljamo pregrade i odvajamo polja u koja ćemo sijeti naše povrće. Ako se topla leja koristi za zagrijavanje kontejnera u kojima je posijano sjeme, tada pregrade nisu potrebne. Mi ćemo nešto kasnije pripremiti veću leju za grijanje kontejnera sa rasadom. Toplu leju ćemo prekriti najlonom i agrotekstilom da bi se toplota što teže gubila. Zato ćemo pripremiti konstrukciju koja će držati taj pokrov. Za što bolje utopljavanje bočne strane ćemo napraviti od stiropora koji je dobar izolator. A sama visina prostora treba biti što niža da bi se prostor lakše grijao. I taj prostor dodatno možemo grijati sa sijalicom ili sa LED trakama. Nakon postavljanja rama dodajemo supstrat u koji ćemo sijati sjeme za rasad paradajza i paprike. Koristit ćemo specijalni supstrat za klijanje. U prostor između pregrada dodati ćemo oko 4 cm supstrata te ga lagano razgrnuti i poravnati. Supstrat treba biti dobrog kvaliteta da dobro zadržava vlagu i da se teško isušuje, a da biljka što lakše izađe van. Kada smo pripremili gredice za sijanje, odvojiti ćemo nekoliko manjih u koje ćemo sijati različite vrste paprika i paradajza. Prva na redu je paprika babura. Koristit ćemo sjeme šorok šari. Na ovakvu površinu posijat ćemo oko 300 sjemenki. Ovaj način sijanja je lakši jer ne zahtjeva velik prostor, što je naročito problem kada su niske temperature. Manji prostor je lakše zagrijati, a i po pitanju zalijevanja puno je lakše zaliti veći broj biljaka kada su u istom prostoru. Kada smo razasuli sjeme, malo ćemo razgrnuti mjesta gdje je pala veća količina. Naravno, sjeme se može preciznije redati, ali to je dosta dugotrajan i mukotrpan posao, a na kraju imamo isti rezultat. Nakon toga sjemenke ćemo lagano pritisnuti i potrpati ih supstratom. Potrpavamo ih tek toliko da ne ostanu na površini nakon zalijevanja. Ovo je vrlo bitan trenutak jer predebeo sloj zemlje ili supstrata uzrokovati će kasnije nicanje paprike, a pretanki sloj može uzrokovati brzo zasušivanje površine te i samih sjemenki. To uveliko ovisi o tome koji se supstrat koristi. Temperatura koja je potrebna da nikne paprika je oko 25 stepeni, ali je jako bitno da nema velikih oscilacija u temperaturi. Na temperaturama ispod 14 stepeni paprika neće klijati, a najbolje niče između 20 i 30 stepeni. Zbog toga kažemo da je optimalno 25 stepeni.
Možda se čini da je sjeme gusto posijano, ali rasad će se tu razvijati dok ne poraste dovoljno da bi ga premjestili u kontejnere, tako da mu i ne treba puno prostora. Nakon što smo posijali sjemena, sve ćemo obilno zaliti. Obratiti ćemo pažnju u narednim danima da supstrat uvijek bude dovoljno vlažan da bi naše biljke klijale. Leja treba biti orijentirana prema istoku ili jugu, odnosno te dvije strane trebaju biti što više otvorene da bi svjetlost i toplota što bolje ulazila u prostor leje. U sunčanim danima treba obratiti pažnju da temperature unutar leje ne budu prevelike, a naročito da sjeme ili biljke ne ostanu bez vlage. Za vrijeme hladnijeg vremena treba dodati dodatne slojeve za utopljavanje. Tu se mogu koristiti deke ili slama. Sada kada smo posijali sjeme paradajza i paprike, pričekati ćemo nekoliko dana da prve biljke niknu. Očekujemo da prvo nikne paradajz nakon 5 do 8 dana, a papriku ćemo pričekati nekoliko dana više. Naravno, kao i uvijek, nicanje i presađivanje naših novih biljaka prikazati ćemo u nekim od naših sljedećih videa.